देखो टॉवल नीचे गिरा था बस धुल खाने को। हाँ पानी की नहीं उछलना चाहता। बहुत सामान है ചേട്ടാ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ അലോടില്ല வாங்க எவரிபடி வணக்கம். நிறைய பேர் தமிழ்ல தான் இருக்காங்களே, அதனால ஒரு தமிழா கேட்டேன். குட் மார்னிங். தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். பேரு ஜான்சன். எனக்கு இடத்த பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் கவனிக்கு. இந்த மாவட்ட பேரு எர்ணாகுளம். போட் ஏரியா இந்த இடத்த பேரு மெரைன். இந்த மெரைன்லேருந்து 4 கிலோமீட்டர். இங்கே 2 ஆறு இருக்கு. 6 பேரு. ஒன்று பெரியாறு, இன்னொன்று வேம்பநாடு. அந்த 2 ஆறு சந்திக்கிறது அந்த இடத்துல அரபிக்கடலை போய் பார்க்கலாம். அரபிக்கடலை இந்த மாவட்டத்தில் சின்ன சின்ன 24 தீவு இருக்கு. இப்போ எல்லாம் பாலக்கட்டை கணக்கு பண்ணி முதல்ல பிரிட்ஜ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பாரு. அந்த பிரிட்ஜ் பேரு கோஸ்ரீ ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்ஜ். பிரிட்ஜ் கணக்கிட எர்ணாகுளம் பொழுதாட்டி செகண்ட் தீவு வல்லார்பாடம், தேர்டு வாய்ப்பின். இந்த இடத்துல பெரிய தீவு வாய்ப்பின். அதுலேருந்து வந்துட்டு 28 கிலோமீட்டர். இந்த ஆறோட பேரு பெரியாறுல. இந்த இடத்துல ஆழம் 20 அடி. ഇത് കുറച്ച് മലയാളം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് പുറപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പേര് APJ അബ്ദുൽ കലാം മെറൈൻ ഡ്രൈവ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ 2 സ്ഥലത്തുണ്ട് മെറൈൻ ഡ്രൈവ്. ഒന്ന് ബോംബെയിലോ എന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ, ഇത് 4 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ്. ഇവിടെ ഒരു നദി, ഒരു കായലുണ്ട്. വടക്ക് നിന്ന് വരുന്ന പെരിയാർ നദി, തെറ്റിന് ആലപ്പുഴയിൽ വരുന്ന വേമ്പനാട് കായൽ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്ത് അറേബ്യയിലാണ്. നമ്മളങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. നേരത്തെ ഈ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അച്ഛനും വലുതായിട്ടുള്ള 24 ദ്വീപുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാം പാലം കെട്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ പാലം ആ കാണുന്നതാണ്. പാലത്തിന്റെ പേരാണ് കോശ്രീ ഫസ്റ്റ് പാലം. പാലം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം പോളിനാട്ടി. സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു വല്ലാർപാടം, തേർഡ് വൈപ്പിൻ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി ഐലൻഡാണ് വൈപ്പിൻ. അതിന്റെ നീളം 28 കിലോമീറ്റേഴ്സാണ്. ഒരു കോർപ്പറേഷൻ 7 പഞ്ചായത്താണ് തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്റ് ഏരിയ. നമ്മുടെ ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത് പെരിയാർ റിവറാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡെപ്ത് 20 feet. പ്ലസ് മാച്ച ഓക്കെ. ഓപ്പോസിറ്റ് അത് വന്നിട്ട് കപ്പൽ കിട്ടുന്നതാണ്. കടൽപ്പടയെ മുഖ്യമായ ഷിപ്പിൽ INS വിക്രം 2 വിൽപ്പന. കൺസൾട്ടന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 14 years. മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് 23,000 CR. ആ ട്രെയിൻ കാണുന്നത് അതാണ്. കുറച്ച് ഷിപ്പാണ്. ഷിപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്. നമ്മുടെ നേവിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് അവിടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. അതിന്റെ കൺസൾട്ടന്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 14 വർഷമായിരുന്നു. മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് 23,000 CR. ആ ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ പോയാണ് കറാച്ചിക്ക് അയച്ചത്, പാകിസ്ഥാനായിട്ട്. ഈ കപ്പൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് COT, കൊച്ചിൻ ഓയിൽ ടെർമിനൽ. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഫീൽഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂഡ് ഓയിലാണ്. സൗദി അറേബ്യക്ക് ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം പൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ക്രൂഡ് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വഴി നേരെ പോകുന്ന കൊച്ചിൻ റിഫൈനറിക്കാണ്. ദൂരം 20 കിലോമീറ്റർ. ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അമ്പലമുറി. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിഫൈനറി ഉള്ളത്. ഈ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അവിടെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്.
இந்த பேரு ஆயில் பர்த். அரபிக்கடல் ஓகே சார், இந்த கப்பல் பாரு அந்த இடத்த பேரு சிஐடி. சிஐடினா கொஞ்சம் ஆயில் தேவையில்லை, நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இம்போர்ட் பண்ண கச்சாயமா. சவுதி அரேபியா சிப்பர் எடுத்துட்டு வந்துட்டு ഈ പൈപ്പിൽ കണക്ട് பண்ணி அங்கே சேர்த்து போகிற ரிஃபைனரி. இங்கே 20 கிலோமீட்டர் ஃபார்வே கொடுத்து ரிஃபைனரி. அந்த இடத்த பேர் அம்பலமகள். இந்த கச்சா எண்ணெய் அந்த இடத்துல ப்ராசஸ் பண்ணிடும். இடத்த பேர் சொல்லி ஆயில் பருப்பு, இந்த க்ரூட் ஆயில் சேர்ந்து ஸ்டேஷன். வேறு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இந்த இடத்த பேர் பொல்காட்டி, பக்கத்தில் இது பொல்காட்டி பாலர். பொல்காட்டி பாலர் பில்ட் பண்ணி டச் பீப்புள் 1744 இப்போ வந்து இது கன்வெர்ட் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணது KTDC ஹோட்டல், கேரளா டூரிஸ்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் என்ற பெரிய கேட்டகரி ஹோட்டல். இந்த இடம் வந்து இந்த பிரிவு சூட்டுங்களை முதல்ல இந்த இடத்துல பிரிவு சூட் பண்ணி இந்தியா 52 வருஷம் முன்னே அந்த பிக்சர் பேர் தமிழ் நிஷாக்கார். இது தமிழ் பாட்டில கடலோரம் வாங்கி காட்டு இந்த இடம் வந்து பொல்காட்டி. பொல்காட்டி பேலஸ். பொல்காட்டி பேலஸ் നിർമ്മിച്ചത് 1744. ഇപ്പോൾ ഇത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മെയിൻ KTDC ഹോട്ടലാണ്, കേരള ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് 3-star കാറ്റഗറി ഹോട്ടൽ പ്ലസ്. मुझे नहीं हो रहा, इस बार छोड़ दो ना बोलते। तुम खाती क्या कि तू तो सब जाती है। Happy